Narok jotono hambai tai narokni YouTube channel nai tongnai joto khajani tako bukhorokno ani khane hamjakma sibai yaparo tai okararokno khulumung yaparo kwbangma borokno ano hino hano hamjakya dofano hamjakya tai hano hamjakya hinai gaun bagui actually tabok hano hamjakmani tamnai symbol dofano hamjakmani symbol thanjani symbol hingangkai chosma kosom gaun bagui nang tinio boikwbangma confuse wano ta nang thanjakri kha nang dofano hamjakya nang rajana hamjakya hinai gaun bagui যে রাজানা হামজাকমানি সিম্বল হনাকে চশমা কসম থানজানি বই চশমা কসম গান বাগাইনা তিনিও আं হয়তো অসুবিধার ফোনা পরে রকলে মায়া মবাইল গাহিবুনা आंबो थानजावा दङ आंबो बुबाग्राना हामजागो आंबो तामनाय हाना हामजागो आउन बागाइना आंबो आ सोसाइटी अन दङ आंबो आ बदलना दङ Aboni bagainya oma kaisa tamnai angaroni phatoraya nai phunoknani ba aba hike tamnai practical bisingte phunoknani bagainya gi sosma kosama thukta gesar जोंथ' नुगै मानो ताबुक ससियेल मिडिया रग गोरों गोरों थाइ रग तंफ्लामान नुगजागै दंगो निनि उनिस आमतलि गोला गाटियो के बम हाइरक सार ताबुक Actually, amtali golaga tiwa to tausu jarao walai shuglele kariko. Angbo okare hisabo masao. Tiprama thane je tamnai buddho bai tam face to face malaya. Angge borne agent election agent buddho ni. Boni bung angkito pogoi tongka. Borna SDM office malai Sakha. Nar walai shuglai tangdi. Jadi je prasar khanya tongani khlai de hanai gatai ni IPF tiba joto সংগঠন je candidate ono sibe ni malai ha gaibu namdar media ni bising pin ang request khaja aba hike tang lai de hanai gataw so joro to ubun jaga wala lai phana 19 antri bulaga ti bola aba haiba thana lai kari jo tang kha tini 2 tarik gang kate 8 din tong Wah, dino bahing semia kinto haiba nang request kanai tabo ko joto candidate plus joto bodol ni saputarok no walai shuglai no avoid khlai tai hado phano wan sugui janjaja ideology o hado phano snamani bagai samung tangani bagai tai abuno wan sugui no election process bo khlai ni bagai ini wonder on bising te kle am khani hai request khai pine gesar जोंथ' नुगै मानखा ताबुक जे थांनाय साल गिसे सिगां नरक जे बिश्रामगंज न नगर पन्चायत खलायने हनि जबा खाइलेमेनि फियाबा साल गिसे सिगां जों नुगै मानखा जे बेनार थेपाजाकमानि आबखाय बम हाइरक सार hambai abon kan nana gisang document no phunungnai kya ambagai nagardi ang chosma kosam khulugoi chosma kokur ma thuknai kya Actually, kaisa RTI rekhasam abono tuyai ga RTI ni copy sangman abone bagai tabu sujarao tini sujarao je borok 31st December final notification je mane a ono sareno tini bahino Kisapuna jagani edition include khlaja khano khakjagya ko এবং khakjagya khlai puile je final notification ba proposal je borok map remani am map no tinesu jora tongko am baga omono final hnai borok ka tineo aw jogno rakha hai o je ko gauni bagai je 31 December final notification no je tamnai borok para jaga tai edisine je jaganot langkha a jaganot lang jagai tongpo tinio bat langai tongkha
কেবা 31 ডিসেম্বর ফাইনাল নোটিফিকেশন পরে 2 তারিখও আন কাইসা অবজেকশন লেটার রেখা এডিসি নেহানো ইনক্লুড খাই নরক তা খাই দি এক্সক্লুড খাই নরক নগর পঞ্চায়েত খাই দি হাইনে 5 তারিখও রোকা খানায়া 6 তারিখও जों रोड ब्लॉक खाया रोड ब्लॉक खाइमानि परे गांगांगाय डीएम निजी गय सिजा एडिसि नेहानो एक्सक्लुड खायै जे बिश्रामगंज ग्राम पंचायत ने हा दङ आ हानो तुइसे नगर पंचायत खालायनाय हिनाय এবং লিখিতভাবে অলরেডি দङ আবর জাখাইতে জয়েন্ট ডিমার্কেশন আগে বাংখনো কা তাও আন থানি ওরে কত আবো আবো আইকে খালাই অজে ফাইল অজাগাও আবো দङ Enggak 6 tarik kaisa joint demarcation team makaka SDM staff tai public representative pengangkang ang tongo salga tongo brojo tongo pengangkang kai buddho tongo tai rajiv tongo ex BSC chairman tai public representative hisabo kini chorilam 19 chorilam ni MLA borong nang katong Debbarma tamo sugo Debbarma tai kini 19 amdoli bulaga tini MDC borong nang Oma Songkor to angge o 7 jona angga tai ADC ni tongo tai SDM staff tongo DM staff tongo baike kintu abo final demarcation e bagoi 6 tarik February o klemani kintu 6 tarik February onglia aboni tamnai kuno katal map kare just oje map amono tei phabiu kabaro mo hajur soni abo khangeta isa panchayat secretary soi khlega abono gaun porabo cancel ka angke cancel ni thangai tabu su jarawo haina hai joint demarcation khlaya kintu khlaya pona borok tabu tamnai already process jangi tongkhani khnao nga process ne bisingino a signboard thebamani bo kaisa gatai posting rogri tongbai jani ani kharoksa friend ex MLA boano sabo among babu Biching babu abo already tamnai process jangi tongkha nga abon bagai abon tei nangisa wan sukti nai gawni bagai na tiniwo tamnai hai kok sana niklayo omono haikoto chungthang kawaisa gahaibona o RTI copy kari bagai approach hanya hai o kabo claim manaka withdraw claim manaka anga tabo RTI copy haika sungtabo haikoto case claim manka jekono somoy apana kintu tabo election ni muhurte ani time kari bagai an abo jora rimanya ni tongkha gata kaisa tabo rom side omoto kabama Hamjakgo ommepo tabo yang ka laltila pura master parode yang ka ni Vivekananda bani ni yang fire service ne ukulok ba abo yang waichalo post ko ba yang nordala porjonto abo hike kabama edisi na hana kintu haipono jago edisi jang phai borok na ye tamnai oro kaisa borok pomep sanaka je omep kang kai amtole bisi bai বাস্তলে দেশি ম্যাপ এবং ও যে ম্যাপ অনুসারে যে বড় যেটা নন কাবো এডিসি আ হালস লাগি যে বড় মাপলে না গাঁও গাঁও ও জায়গা যে উঁচু কোন যে নুমন উঁচু উঁচে এডিসি নে আগে ইউ কাবো জেনারেল নি পঞ্চায়েত ও কিসা নুমন যে ও জানো নগে কিন্তু বড় হইব নমন বিরাট খেনা ওই আবার কে খাইতনকা ও ম্যাপ নি মতে গাঁৱনি বাগৈ বৰ বিচিং ইলেকশ্যন পিৰিয়ডত তামনাই বা তাম খাইলাই দংলাইকে বৰক সাইনবোৰ্ড দক থেপালাই দংলাইকা ইয়াং ইলেকশ্যনে লাই বা গুলিলাই দংলাইকা গা ফাগন বৰ আই সামঙা উरै আবাকে কেংনে আবা একটা প্রসেস চলি দংলাই আং বিশেষ সুদ্রে মানমানি তাই গেসার আগে খাইयै বৰক আবো চেনি দংখা কিন্তু হইবনা মানে প্রপার সামু দংয়াকো কিন্তু হইবনা বৰক আবো চেংনানি বাগৈ স্টার্ট লাই posting rogrobai bibag rode diklai bora awai ke tong kanga sentau election no chimi khatik lai tong layo kintu amono to ingang kai
जों वान सक लायो खेल खाने करी कथा खेल खाने करें इनका तक ऐसा नहीं था वो जों जैसा हाथ ऑफ हाने ही ना हाथ ऑफ हानो रखा खाने नहीं कांग कई डेमोक्रेसी सिस्टम हो जे इलेक्शन हो जों नेता मासों हो एवं आन नेता ने बिशिंग तो जो चीनी डेमोक्रेसी राइट ना नहीं ताई चीनी डेमोक्रेसी राइट ना सर नाइन में yang mani bo आन नेता ने ऊपर न डिपेंड करना है जे नेता तामनाई डेमोक्रेसी राइट ना वही बनी तो खानो स्नामी मन नहीं आवाज बररत्न तामनाई नेतांगै बा आवाज रत्न जुड़ी से आवाज के खाइजां कांकांकाय बहुत दो जुड़ी नेता स्नाम कांकाय abo som tamnai chaksa suni mana kaंका जुड़ी से tabok rom si di आवाज के जुड़ी से माया कांकांकाय हाय जों साबार खाइबि tabok rom si दां सानन मुसं आं एक्चुअली एम दिसिं नानि बागानि कोनो आनि इंटरेस्ट करै आं बुन्यारो नाया आबो बुन्यारो आं कातामनाय सान्याखौ तावसु जरानि जीवनाव रांखौ नंथों जेखुनु हेल्प नंथों जेखुनु नंथों आं तावसु जरा सान्याखौ आं नले साना थांगा गां लास लाइखौ आं नले तिनि बुथ थानानबो नां लाइखौ हाय किन्तु आं तिनि बुथ बास मानि कांका आं आनि अबास कांका बयसान कांका बयनो सरो आं हाय आबो गाने प्रेक्टिकल आं करै आं माने गनाय गया किन्तु हायबोना जे मानसिया जरते जेखुनु बारो आं थानि हेल्प सब कांका आं हेल्प दो किन्तु बुन्यारो सानै नानानि बा बुन्यारो नानानि आ प्रेक्टिस नानि करैदा जाय होक जों अबो हायके खायनो तामनाय निनि एडिसि जेता बुटो जों ताव जे चलिलाय परिबेश नुगै दमने आबो का बेलाय के किरमासिन जाय ताम निमले ताव जे ओ एडिसि इलेक्शन आबो का चिनि फ्यूचर नो डिपेंड खालायसे जोंरो जागा नेता संना ना ताव बस कांनि 5 बोसोर जेमन सालसाफोरनो मागा नांथांयावै चिनि दखाना स्नामनानि बागै बा चिनि दखानो बसकामत लांनानि बागै ताइ चिनि दखानो तामनाय सिकिउरिटी ताइ सेफगार्ड ताइ निनि ओ जाता एक्जिस्टेंट ताइ सार्वाइवल हुमानि थाखाय आबोनो तो एसे सिरियास में नामो जों इलेक्शनाव जारा बुतारा बा जारा लिडार बुलाय गांगे ताव तारम सिरि चिनि जाता हा कामामानि ताव नगर पंचायत चलि जों हाबले आ नगर पंचायत तो के फन खलाया तावरम जेता एसे मजार बेपार आनो ति साइजों खरकसा बरकसाव एनाउंस खालामबान जे बिश्रामगंज नगर पंचायत मेला होनाय यां द्रंगला जागायला पर्यन्त बास्तलि पर्यन्त एनाउंस खायथांगा तिप्रासा एलाकारनो तिप्रासानो साख्लाय रेखा जे नगर पंचायत खा होनाय साख्लाय मानसे किन्तु आबनो त्रि आ एनाउंस खालामबानो तो तिप्रासार तां सलाय दं तां सुजारां कोन फिडबेक माया तिप्रासारनो साख्लाय गलांखा ओ एरिया ओ नगर पंचायत खा बिश्रामगंज आबोनि मेला बसकांगो नाय होनाय तिनिबो लास्ट मेला आबोनि जेता साख्लायजों थांतानिबो बिश्रामगंज नगर पंचायत मेला नाय होनाय साख्लाय थांमानसे ओ एरियानि जेता तिप्रासार साख्लाय जागनाय र खानानाय र ताबो पर्यन्त चुपचाप आ साइनबोर्डले थुइतमरे दायसे निनि नगो फाइ नगर पंचायत खानि समासे नंता पर्यन्त आपनो ते कुन गुरुत्व सलिया मेला थानि तंथका जरा बिसाखा आवाके खाया किन्तु निना नगर पंचायत खाया नगर पंचायत मेला खाया नै ननो साइकेल माने ए तारमाने निनि ओ जेता एडिसिना खाना नाखानि सामाने आबनो नागा गागे खेलचे खलाले अमन गागे जेता बास्तव घटना था बे मो हाइदा जा जेता साइनबोर्ड थे माने आव जस्ट तिप्रासा रखनो नाय माने गे तिप्रासा रमुत्रि थांजा गागे बाव थे बाजा खिनाय तिप्रासा रमुत्रि थांजा या गागे लगलगे कमप्लेन खाया गागे इलेक्शन चलि जंत कमप्लेन खायमामले ताव जे आजना दङ आ आजना कमप्लेन खायमानो आबा हाइके खलाय गागे ए मो हाइके चलि जंत गेसार ताबोक तो एडिसि इलेक्शन तो यई तिप्रासा रक तामो वानसुक बा तामो न नु एक्चुअली ताबो जे एडिसि इलेक्शन एनवायरनमेंट बा जे वानसुक लायमन आमनो को जस्ट तामना चैत्र मास मेला कारण हादो फाने कोनो सिम्पटम आमनो नोगिया माने जे सकेपना बरनो बान्दिनानि आबहाय नुगो हायके जतन ताहायसे बरनो बान्दिनानि किन्तु सঠিক दखनो स्नामनानि बागै जे परिकल्पनानि क जे प्लेनिंनि क आबो हांगा माथाबन सायमेया एबं ताब सुजारां खनाया बाहाय कारण तांनि हिंदी ताबो के तिप्रामथानि बररक बीजेपी जयन खायो बीजेपी नि बररक मा तिप्रामथा जयन खायो जस्ट एकटा एक्सचेंज बा आबो एकटा तंग थगलायमानि एकटा कार्डशीट आबो हायनो किन्तु तिप्रासानि जे आइडेंटिटी क्राइसिस में तंका तिप्रासानि सार्वाइवल क्राइसिस में तंका
Tiprasa ni existence crisis yang itu kan, apa nanti ingat ke pun serius kere. Just mana BJP thangga, tai BJP ni nakori kerja, apa yang coli tu macam. Kintu OJ ADC election no, sungguh neta songai, an neta ro geno sungno, bus ni 5 বছরও kini baru education no, economy ko, ti shawoi. যেমন শ্রামে মানে যা তাও রম ছেড়ে বুঝে কখলা আমি বাটে ছেড়ে তাবো যে হাতা বাহানে হেনাই রাও থানায় 5 বছর খরচা নাপন আং মাই আই আং তাওলা আং মাই চাইমান খানি লাইক সিকিউরিটি কাহনাই কাইয়া বনি একটা ইনকাম সোর্স নি লামা চাকরি দंया আবা হে ব্যবসা বাণিজ্য রপনা নং খাবা খলাই আং সুজারাং খাবা হে মাসম না মুয়া কো তাও রম যে বিশুকে ওয়াইটি এব্রমনা তাহাই গাং তাও রম যে আ পরিবেশন ফাইকা তাই 5 বছর হাইনা হাই আবা হে জরি সিস্টেম কাটি লাইও গাং কাটাই সময় নষ্ট হই তো 10 বছর গাছ আবা হে খাইনা সং কাটি দং গা তাবো রম সিদে তামনাই আবা এক কথায় যেটা লোক মানে গাঙ্গে যেটা তাবো এদেশি ইলেকশন এ আজ আর সিরিয়াস করে হাবো করে দাও করে তাবো সুজারাও চৈত্র মাস নি মেলা এনজয় খেলাইলাইও থাংলাইও ফাইলাইও জাস্ট যে হামজাং মানে পাইলে চলিও আবা হে না লোক হাইকে বসকানি যেটা তাও যে এদেশি ইলেকশন এ যেটা এনভায়রনমেন্টটা পরিবেশটা স্যার পাইটা গুসুমু তাবুক তো जों नुखा थांनाय बिसिबा त्रिपुरा मथा हापां खामानि ताबुक ताइसा हाइना हाइ त्रिपुरा मथां तो तमुनो सरकार फाइपि खांके त्रिपुरा सारक बोसोक हामक्रायनाय बा ताबुक बीजेपी तमुनो एडिसि गभर्नमेंट आजो खांके त्रिपुरा सारक बोसोक हामक्रायना सर एक्चुअली ताबुक रंग छिदे बीजेपी रकने जेता एडमिनिस्ट्रेशन तो संगनुखा 2018 राज्य सरकार फाइका गांगा 2305 বছর পাইকা গাঙ্গে তাবো 24 25 26 3 বছর চলিকা ও 3 বছর বিজেপি র ত্রিপ্রাসান বাকি তামো খাইকা আনকে নুগো শুধু খিদাই নাও রাখা তাই কাইসা গাঙ্গে করে বড় রনা কাইসা বসে নাও রাখা আসুক না গাঙ্গে তাবো রম যে নাও মানে তাই খিদাই মানে আবো বড় মান খাইছে স্যার আবো বঙ্গে পুষিয়া বা কেমন পুষিয়া তাবো রম যে চঙ্গে কামসলে শোর বা যে বিভিন্ন নিনে পেঁয়াজ বা বিভিন্ন মোবাইল বা বিভিন্ন পাইকা আবার জায়গা যে জিএসটি রো এবং আজ জিএসটি আবার সরকারি মানে তামনে কাছে মানে সরকারি ফানো থামো এবং আজ যে তাহলে ট্যাক্স না মানে রাংসে চিনি বাগৈ ডেভেলপমেন্ট বাগৈ বাজেট খাইজাবো প্রজেক্ট খাইজাবো এবং আখি তাই নাও আর নগর মানে আবং হাঙ্কাঙ্কাই আজ জিএসটি হনে जोंना না মানে রাংনসে আবো আইকে খাইयो আবো কেবনি খাইরকমা কেবনি আমজাকমা কেবনি পকেটনি কেবনি বুফানি রাংয়া এবং আবো নিনি আনি যতনি রাংসে গা আজাগাও জুরিছে কাতালকে আজাগাও जों বিজেপি গভর্নমেন্ট রো বা আং কেতাওরন ছে বিজেপি নেতা রো আং যে বিজেপি এমএলএ রো হনে সানানে আজাগা কোনো স্কোপ করে গাওনি বাগৈনো তামনাই বিজেপি তো जों नुखा 8 বছর ত্রিপ্রাসান বাগৈ কিছু খাইলিয়া গাঙ্গে তাই 2 বছর দङ 3 বছর সে খাইমালি গাঙ্গে তাই 2 বছর তাম অ্যাচিভমেন্ট নাই আংখা খাইयो 2 বছর জিরো নংনাই হইছে গাঙ্গে তাও এডিসি ফাইও গাঙ্গাই তামো এক্সপেক্ট খাইজাকনা দङ কিছু এক্সপেক্ট খাইজাকনা করে বরং সচিন বাগৈ দেয়া নাই কারণ চিনি বরং নাং মানিক সাহা চিফ মিনিস্টার বসাও এডিসি সবার জন্য যদি সে এডিসি সবার জন্য হয় যত না হাও হাকে পুং ফাইজাক গাঙ্গাই আপনাকে এডিসি বড় তংসি নাইবা অটোমেটিক্যালি এডিসি বাই থাंनाय অথচ जों ताबो जे त्रिपुरा मथानि लिडार जों बीजेपी थांनाय दं गांगा आबु गांगा जों बजागा दं इमांनो दं तामो दं हा दफा तामो नोंनि मानो चिनि बिसिङाव मिस आन्डारस्टेन्डिं नोंनि मानो चिनि बिसिङाव तामनाय हयतो फेलाय माने किन्तु हाय हनै जे जों अजाराव जों हायनो माने तामनाय आभिंसा जाखाय जुआं नंजाखाय बडी जाखाय इंजेक्शन ना जाखाय जों हायनो यावसे अब्लाका पलानि तमने आबो खाय चिनि बागै लक्षण हाबिया आबो कायसा कमरनानि लक्षण गाउन बागै बीजेपी नि बिसिंतै खलाय जे एडिसि सरकार फाइजां गांगांकाय একটা কি সম্মাননা আওয়াই কোন এক্সপেক্ট খাইজাক নাই করে তাবো যে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট আবো শুরুতে মানে তামনাই হয়তো 10% খুব দङ কিন্তু 90% না 90% না কোনো আবো সিকিউর করে যে আবো ত্রিপ্রাসান বাগৈ রেখলাম নাই
অথচ সবার জন্য হনি সালমান জাগাও তাও সিএ আবো এডিসি ইনক্লুড খাইজে গিয়া কিন্তু খাইজে গিয়া ফোনা সিএ আ জাগাও লাগু খাইজে গিয়া হনি ফোনা এডিসি গোबां मा हावा हाबै तंहले निनि सयलेंता आयं फरेस्ट रिजर्व एरिया वा नि नायं का तामनाय नर्थ बखा दुई एक बছর सेराङा दियाबा के कता बरफ के नक तांना हाबलाय माने आबा हाय गथना खोनाजा गाजाराव तामनाय फरेस्ट डिपार्टमेंट बाइक खलाय बा सिनि अनिमे जावनो अनेक किछु क्वेश्चन खलायलेगा तामनाय गोबां मानसिनि बा नरक खाय आबा के यूट्यूबर बा आबा के थानेरा गे महाय गाउन बागै बीजेपी फाइजां गांगांगै कुनु सिकुट करै दिबा माने तामनाय एडिसि गताबो नों सागा तिब्रामा था फाइजा बाहायनाय गाउन बागै तिब्रामा था फाइजां गांगांगै एक्चुअली टीम का हमना थानाय 5 বছর तो एक्चुअली आव नर्माली जेता सामं खलाया बरो नर्माली जेता सामं खलाया किंतु हायबोना जेता तिब्रासानि बागै मकासे सिगुर दोंखा आबो हायको नकरे कारण तानि हले सिगुर थनै जरि साना थांगा गाय सिनि मेन नाम एजुकेशन एजुकेशन हनै साना थांगा गाय অন্তত थानाय 5 বছর गनै गथांपनो तिब्रासा एलाकारो कलेज खलायनो ना माने इंग्लिश मीडियम कलेज गांगांगै तावरम सिरि रांपुशानि डेभलपमेंट हनै साना थांगा गाय आ जागाव जों परिकल्पना खालामनो नामा चिनि जेता साख्रि दकरै जारा जुब समाजनो जों कायसा बरफनो बाहायके हेल्प खालायो बिजनेस खालायरोय जों बरफनो অন্তত इकोनॉमिकली सपोर्ट खालामा आबो पर्यन्त नाना ना माने आं सालसा चिनि अनिमेश बाबू डेपुटी सीएम दंफोरबो 3 घन्टा पक सालायका आब्रा आनि लगे दङ चिनि बरमनां राजेश्वर एक्स एमएलए देबरमा ताई 1 घन्टा पक सालायमानि परे ताव जे चिनि बरमनां सिके जमातिया एक्स आईएएस ऑफिसर आपुर बसियो बो फाके चिनि सिके दा फाइनल पड़ते 2 घन्टा पक साका आं अबनो बनो शेयर खालायगा चिनि अनिमेश बाबू न जे जों ताव इयो दकनो ताई चिनि जेता टीडब्ल्यूएफ रकनो बरफनो जों जेता तामनाय बिजनेस जों बरफनो कासे एनकारेज खालायो बा बरफनो कासे लामा फुनोबै रोखां गांगांगै बरफनो कासे फान बावनाय ताई आ जागा जे टीडब्ल्यूएफ गोबां आनएमप्लॉय दङ ताई जे वाइटीएबो जे आनएमप्लॉय दङ बरफनो कासे इकोनॉमिकली जेता साउन्ड नंनानै बागै आबा हे कासे जों लामा मा फुननाय आंहा पक्साका आफुर बसरावनो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट बसरा 2.5 लाख टाकासो बाजेट गमा हैगोन पैसा गानबानि ताव जे एडिसि फाइजां गांगांगै डेभलप दांनोंया आबुला साइमिया गानबानि बसतांगो जे फाइनाय बा टीम गाहाम जरिसे दं गांगांगै निचय डेभलपमेन्ट नि मानो गै जरिसे तामनाय बसतांगो 5 বছর मागनां थांमा हैके नर्मेल सामसिमि खलाय तावरम जेरु बीजेपी नां सामायदा नक बाय खिदाय नक सिमि रखा मायदा गाव आबो हाय नर्मेल सामुनो एडिसिबो आबा के खलाय जेमन पुनवा तो बा विभिन्न जे किसा मिसा इन जनरल जे डेभलपमेंट फान्ड दंमोन आबो हाय खलाय किन्तु हायफोरा जेता तामनाय नि हेल्थ गांगा इकोनॉमिक ताई एजुकेशन आबो ताई कोनो करिया तावरम जे 30 কোটি টাকা रां मानखा सिनि कमल बाबू हेल्थ एएम कमल कलय नक तो इनोग्रेशन खलाय कयदिन सगानो गांगा इनोग्रेशन खालायसिनो पाइ किन्तु आबोनि जेता माने तामनाय बोसोर जरते डेभलपमेंट आबो खालायनो आ जागानि एक्सरे फेसिलिटीज दंना नांनाय आ जागानि तामनाय अल्ट्रासोनोग्राफी फेसिलिटीज दंना नांनाय आ जागानि डॉक्टर स्पेशलिस्ट फेसिलिटीज दंना नांनाय गांगा आबो हायजे खायनो अन्तत आगरतलानि जीबी हॉस्पिटल नि जेता इक्विवेलेंस खालाय आवनो जेता फेसिलिटीज जरिसे खालाय गांगांगै आवते किसान खाम किन्तु आं जेता तावसु जरन नमानि गांगा बिल्डिं का साका किन्तु जे आगे 5 বছর सिगांनो सीपीएम रो जे चालुकलां माने आर स्टैंडार्ड न ओ 5 বছর बाबा हेन चालुखा एवं आगामी दिन आ बिल्डिंग को तलो भाग्य बोलते के खाइना साइमिया तम गांगांगै आवो जरावो जों साइनो नाय जाय गामने गबै जे ए जों आमार ताने बसखांनि 5 বছর सिगुदोंना ना भाय तावरम जे राखानोतै क्वेश्चन दं ताकायसा आं माने तामने आरो किसा साजाकलिया एडिसि नेङै बिस्राम नगर पञ्चायत बागै केस नाको किन्तु एडिसि केम केस लिया सरकार का ताल फाइगे से रना ग सरकार का ताल फाइलिया गांगे बीजेपी फाइजां गांगै आ बिस्राम नगर पञ्चायत अवस्था तामनाय गताव बुबाग्रा तानो साखा केस दे नान तो केस का गांगाबो जे आरटीआई करेङै ओ आरटीआई करेङै माने आ जागा से उइद्र मा खलाय गताव आरटीआई मा गताव खलाय दिनाय दा गावबो हाजे खलाय गावबो खलाय गावनि बागै बाथ्रा हनो
tamnang dawhana hamjakya ba jara abaike khaya ba abaike khayo pura boyosa hai ira abaike khay pura boyosa kinto haipuna ani musulman ke mohai tabuk rom jedi kemon again so amya tam nimale borok ke sreno gauni bagi borok samung srena namo borok porikolpona tongna namo baike dawhana snamnai baike samung khainai gauni bagi na যে তাম নাই অন্তত ফরংলাই বা বিশেষ করে ও যে বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত বাই তাবক রম সিদে নিনে ও বিএসএফ কেমন আবনো যাতে সেফ খাইনে আবনো আনি যাতে টার্গেট আবনি পরে আনি টার্গেট ধরে যাও হাইনে হাই না মুসুং খাঙ্কা কাং 6 মাসনি পরে পনা এমডিসি রেজিগনেশন রো তাবক রম সিদে ও বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত বাই নিনে তাম নাই নিনে ও তাম নাই সরসরানি যাতে বিএসএফ কেম আপনার সাকসেস করে মাথাগেরি মানখা Apro gang ke yang MDC designation bai phan manka karon MDC porto tui baba ke abo kaisa a portno base khlean jeta manchorman aboni bagai ang once we khleya ani manchorman MDC MLA ni sakan to ebong MDC MLA ro pajoson poren kanke borok tamna security mikil to pure ang 17 বছর স্কুল মানে সিকিউরিটি baba ke manka এবং অনেক মর্যাদা manka তাও তো পান্তানি মানি তো এবং তাও কিছু যারাও ang দোকানে থানেও ang তাবুব মানে তামনাই কৃতজ্ঞ যে তামনাই দফানো রেসপেক্ট গো যে মান মাজরতে যে খাইমান বিশিং তুই খাই অন্তত তামনাই দক্ষা বাইখানে খাই দङ এবং অবনা সাকসেস খাই রইমান খাঙ্কা অবনা লোক নখাই সিবিসিকা আউরি পরে নাং খাঙ্কা 6 মাসনি পরে রেজিগনেশন দর খাঙ্কা খাঙ্কে আউ ফাইদি নর গসা ফাইদি তামো বুদ্ধ তামো কাবো গা তামো যদি সে আনি তা কিছু কোয়েশন তামাই ও বিশেষ করে আন্তরিক লাগাতে নি বাগিটা ও বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েতে এডিসি হাতখামানি না আং দারগে রেনাই হনাই যে গসি ওই খাকলা বই সানাই বননো বোর্ড ওই আবনো নারাকনানি বাগৈ বসকামাসং লিডার সংলাই খাঙ্কা খাঙ্কাই তালাইকে সানাই তাই বিএসএফ কে ইনকা যদি যে সং তাবো ইমোশনালি সং যাবাই কে খাঙ্কা খাঙ্কাই আমলে দেন না গাউনি বাগৈ আবনি সাপার মাখলানে লুকরো Gan to tahu su zorak kaya, kita tahu belum sih dan naik ya, tahu jadi ni tam naik biasa kan, ang ese public hi siapa thangai, apa nang just kaya, maps nana ni, ba map clarity bagi piu semua ni kan apa je kaya, kita ada kau zona protein di mana, ebon zona protein di mana kaya, am map nak clear kaya mana, zaman tahu belum sih omah kaya, bisa mangga pasti kaya, ebon omah ang niji initiative na oy ang khlaya outing no edisi authority khlaya kinto hibara ozaro ang niji no initiative na oy sine power onjon em boni jeta tamnai positive one suma bai tai boni jeta tamnai jeta kaham jeta one sugoi decision nama bai omok tinio oba ke final final kabun obo omo ke final final nango kabun polen kan ka awasi ko dang ma ngar ko je goshi nai bonon sumbu de na kinto goshi pe bo jori se mayang kan kai ba maya man dino 2 din ba 3 din 4 din bo resignation ri kan ka sao do phani ba hani ba abang le di ta ang tawon je ma session bising rimali ba abono nai ang soglia Ngangka angle resignation na to tam mas ka tam 2 mas tam 3 mas. Gaun bagay mo na kasyani jata koimong tay jata BJP ba jata Tiprama thane jata nang jata sumane pasu jate development nung no. Aboni jata ni reply le osu.